अपनी बात स्टार्ट करने से पहले सिर्फ एक दो गुजारिशात हैं जो मेरे ख्याल में सब तक पहुँचे। यहाँ अमूमन हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा कैमरों के रुख हमारे तरफ है, लेकिन अक्सर बाहर से जब कोई सेलिब्रिटीज़ आते हैं यहाँ के लोग तो सारे रुख मुड़ जाते हैं उनकी तरफ और सिर्फ उन्हें दिखाया जाता है। इस पे हमें गिला है कि हमें बार बार तंग किया जाता है, लेकिन उस पे अभी तक मीडिया में जो पाकिस्तानी मीडिया है वहाँ मैंने कुछ नहीं देखा है। आज सुबह भी स्पीकरों के नाम पे हमें जब तंग किया गया, उससे पहले भी जो हुआ मीडिया में कुछ नहीं आया, लेकिन कैमरों के रुख अक्सर वहाँ मुड़ते हैं जहाँ उनके दिल की बातें उन्हें सुनने को मिलती हैं। अपनी बात स्टार्ट करूँगा। ये जो तहरीक है अब की जो उठी है, ये पिछली बहुत सी तहरीकों से मुख्तलिफ है। 22 तारीख को जो तुर्बत में एक वाक़या हुआ था, उसके बाद से ये तहरीक स्टार्ट है। वैसे तो लापता अफराद का मसला बहुत पुराना है, 2006 से स्टार्ट है। मुसलसल लोग गायब हो रहे हैं, लाशें गिर रही हैं, दोनों तरफ एक जंग की कैफियत है। ये जो तहरीक उठी थी 22 को 4 हमारे नौजवान तुर्बत में शहीद किए गए थे। इन चारों नौजवानों में से एक को बाकायदा तुर्बत अदालत में पेश किया गया था। सीटीडी ने अदालत में पेश किया और अगले ही दिन उसकी लाश फेंकी थी कि जी हमने मुकाबले में मारा है, और कभी कहते हैं कि जी हम कहीं जा रहे थे और इस पर हमला हुआ। यहाँ एक दुख ये भी हुआ कि इससे पहले जब भी हम स्पीच करते थे हम कहते थे कि लोगों को अदालतों में ले आएं। अब तो हम इससे भी डरते हैं कि बच्चों को अदालतों में ले आएं, क्योंकि अदालतों में लाने के बाद भी जब लाशें गिरती हैं। और हुआ यूँ, अदालत के साथ जो मजाक हुआ, एक एफआईआर के पीछे हम भागते रहे, 15 दिन तक वो एफआईआर नहीं हुआ। फिर हमें आके कहा गया कि जी आपने जो नाम दिए थे वो गलत थे, एफआईआर में आपने अब्दुल अहद लिखा, किसी ने कहा आपने पाद लिखा। हमने कोई नाम वैसे नहीं लिखा था, हमने सिर्फ डिजिग्नेशन मेंशन किए थे, कोई नाम हमने नहीं लिया था, लेकिन बस एफआईआर करना नहीं था। बहरहाल इसके बाद हो सकता है यहाँ से बलोचों की एक नई तहरीक शुरू होनी थी और बहाना यही था। हालांकि इससे कबल ये जो 4 लाशें गिरी थीं, इस एक ही हफ्ते में बाल कतर के अंदर 3 और नौजवानों को भी उन्होंने मार दिया था। उन्हें गोलियां मार के फिर गाड़ी में बिठाया गया, गाड़ी में बम डाल के गाड़ी को ब्लास्ट किया इन इदारों ने और कहा कि जी ये हमले में मारे गए हैं। 3 हमारे बच्चे थे और वो तीनों मिसिंग थे, उनके केसेस भी मौजूद थे। अजीब इत्तेफाक है कि बालाच की लाश तुर्बत चौक पे पड़ी थी और उसके तीसरे दिन मंद बॉर्डर पे एक और बच्चे को आर्मी वालों ने डायरेक्ट सामने से फायर करके शहीद किया, सामने से, और उसकी लाश भी यहाँ नहीं आने दी तुर्बत। फिर उसके बाद जो हुआ, एक तहरीक उठी तुर्बत से पंजगुर वाया हुसदार, फिर कोयटा आए, कोयटा से डीआई खान, डेरा इस्माइल खान, तोंसा, फिर इस्लामाबाद। रास्ते में कई खुशियाँ मिली, कहीं गम, कहीं एफआईआर मिले, कहीं डंडे, कई तकलीफ़ें। लोगों को रास्ते में एफआईआर किया गया। तोंसा, डीआई खान और इन इलाकों में पहुँचे, डीजी खान वगैरह। यहाँ भी काफ़ी अरसे बाद बलोचों को हमने ऐसे निकलते देखा तो वहाँ भी हमें खुशी हुई। उनका भी हम बार बार शुक्रिया अदा करेंगे कि जो इतनी बड़ी तादाद में इतना बड़ा क्राउड जो वहाँ जमा हुआ, उससे खुशी हुई। लेकिन उस खुशी के बाद जब इस्लामाबाद पहुँचे, इस्लामाबाद में जो हमारी मेहमान नवाजी हुई वो भी शायद हमें ज़िंदगी भर याद रहे। हमारे भाइयों को यहाँ पे मारा गया, आंसू गैस चैलेंज, डंडे बरसाए गए, उन्हें बेहोश किया गया। बखुदा के मैं कहता हूँ उन पे गोलियाँ भी बरसती, उनकी लाशें गिरती, हमें दुख नहीं होता। लेकिन हमारी माँओं बहनों को बालों से पकड़ के, हाथों से पकड़ के रोडों पे घसीटा गया, उन्हें इस्लामाबाद दाखिले से रोका गया और उनके ऊपर जो तशद्दुद हुआ वो शायद बलोच तारीख का हिस्सा रहे और वो हम 100 साल भी न भूल पाएँ। ये तकलीफ़ जो हमने देखी ये हमारे दिलों में ताअबद ज़िंदा रहेगा और हो सकता है ये आग न मरे।
کیونکہ اس رات جو ہم نے دیکھا بوڑھی ماؤں کا خیال نہیں کیا گیا, بچوں کا خیال نہیں کیا گیا, بہنوں کا بیٹیوں کا خیال نہیں کیا گیا. ہمارے بلوچ معاشرے میں بیٹیوں کی ماؤں کی ایک الگ عزت ہے. یہاں آپ لوگ تصور نہیں کر سکتے کہ ہمارے ہاں ان کی عزت کیا ہے. اس لیے میں نے یہ جملہ ادا کیا کہ ہمارے بھائیوں کو یہاں اگر گولیاں مارتے انہیں آپ ڈنڈے نہ مارتے. یہ گولیاں ہم بھول جاتے لیکن وہ ہم ڈنڈے نہیں بھولیں گے, وہ ہمارے دلوں میں رہے گا. اور دوسری طرف آپ لوگوں نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ آپ لوگوں کا رشتہ ہم سے ہے کیا. حالانکہ ہم وہاں سے آئے, بخدا کے دلوں میں ہمارے یہ تھا کہ وہاں ہمارے لیے کچھ ہے نہیں, ڈنڈے ہی ملیں گے. لیکن آپ لوگوں کو بتانے کے لیے ہم یہاں آئے کہ ہمیں بار بار یہ بتایا جاتا ہے کہ اسلام آباد نام کا ایک شہر ہے جو دارالحکومت ہے, وہاں سپریم کورٹ نام کی ایک چیز ہے, کوئی دارالخلافہ ہے, وہاں آ جائیں, وہاں امن بیٹھا ہوا ہے. لیکن یہاں کا جو امن ہم نے دیکھا, ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا, یہ ہمیں یاد رہے گا. جو ہماری مہمان نوازی ہوئی, ہمیں یہ بتایا گیا کہ آپ لوگوں کے لیے یہاں کچھ نہیں ہے. یہ ہم پہلے سے ہی جانتے تھے کہ ہمارے ساتھ یہاں یہ ہوگا, ہمیں یہاں ڈنڈے پڑیں گے, ہمیں یہاں مار کٹائی ہماری ہوگی, یہ ہمیں پتہ تھا. لیکن آپ لوگوں کو دکھانا تھا کہ آپ لوگ بار بار کہتے ہو کہ جی اسلام آباد نہیں آتے ہو, آپ لوگ جڑنے کی کوشش نہیں کرتے ہو. ہم نے جڑنے کی ایک کوشش کی, حالانکہ ہمارے اپنے لوگ اس پہ ناراض ہوئے کہ آپ لوگ اسلام آباد جا رہے ہیں, آپ لوگ اسلام آباد کو درد کا مداوا سمجھتے ہیں, اس لیے آپ وہاں جا رہے ہیں. آپ لوگوں نے اسلام آباد کو دارالحکومت مانا ہے, اس لیے آپ وہاں جا رہے ہیں. لیکن ان کے شرمندہ ہو کے ہم یہاں آئے, ان کی باتیں بھی ہم نے نہیں سنی, کاش کہ ہم ان کی سنتے. لیکن اچھا ہوا کہ ہمیں اسلام آباد نے بتا دیا کہ یہاں کچھ نہیں ہے. اور ہمارے ان بھائیوں کی باتیں بھی سچ ہوئیں کہ جنہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں بلوچوں کے لیے صرف ڈنڈا ہے, ان کی باتیں بھی سچ ہوئیں. یہ باتیں بھی سب کو نظر آئی. اور اس کے بعد یہاں آئے, مختلف ناموں پہ ہمیں چھیڑا گیا. یہ موضوع یہاں اس وقت سیمینار پہ میں بحث اس لیے کر رہا ہوں کہ گزشتہ کئی دنوں سے یہاں ہمارے بچوں کو بار بار چھیڑا گیا کہ آپ دہشت گرد ہیں. مذمت اور حمایت کا ایک یہاں کی سلسلہ شروع کیا کہ پلانے کی آپ مذمت کریں, پلانے کی آپ حمایت کریں. اب ہمارے دل میں جو کچھ ہے وہ تو آپ کو پتہ نہیں ہے, جو آپ کے دل میں ہے وہ ہمیں پتہ نہیں ہے. سچ یہ ہے کہ آپ لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں, آپ لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے نفرت ہے, اور شاید ہمارے دلوں میں کئی گنا زیادہ نفرت ہے. جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں ڈنڈے برساتے ہیں ہم پہ, ہمارے دلوں میں کہیں زیادہ نفرت ہے. اور یہ آپ لوگوں نے بتا دیا. بار بار ہمیں آ کے بتاتے ہیں کہ پلانے کی مذمت کریں, پلانے کی حمایت کریں. آیا قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ میں بطور شہری لازم ہے کہ کسی مسئلے کی مذمت کروں؟ قرآن میں ہے کہیں پہ؟ حدیث میں ہے کہیں پہ؟ تمہارا اپنا یہ آئین کہتا ہے کہ کسی مسئلے کی میں لازماً حمایت کروں یا مذمت کروں؟ میرے دل میں میرے بلوچ کے لیے زیادہ محبت ہے, یہ میں برملا کہتا ہوں. میرا کوئی بھی بلوچ مرے گا اس کے لیے میرے پاس زیادہ میرے دل میں احترام ہے. آپ لوگوں کی نسبت آپ کا کوئی مرے گا اس سے مجھے زیادہ افسوس اس وقت ہوگا جب میرا کوئی بلوچ مرے گا. یہ میں برملا کیمروں کے سامنے کہتا ہوں. جو کرنا ہے آ کے کریں. بار بار یہ سلسلہ بند کر دیں, یہ گیم بھی بند کر دیں, بار بار یہ دھمکانے کا سلسلہ بھی بند کر دیں. ہم کسی کی مذمت نہیں کریں گے, اور ہمارے اوپر فرض بھی نہیں ہے کہ ہم کسی چیز کی مذمت کریں. نہیں کریں گے ہم مذمت. آپ ماں کے وہاں ماریں, ہمارا قتل عام جتنا آپ لوگوں نے کیا, یہاں پہ کسی نے مذمت کی؟ ہمارے 50,000 سے لوگ زیادہ غائب ہیں, کسی نے یہاں مذمت کی؟ ہم نے کہا کہ جی اس کی مذمت کریں, کسی نے نہیں کی. اور ہم نے کہا بھی نہیں کہ مذمت کریں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ کوئی مذمت نہیں کرے گا. اور آپ لوگ بھی ہم سے یہ امید نہ رکھیں. آپ کا کوئی مرے گا ہم مذمت نہیں کریں گے, اور ہمیں دکھ بھی نہیں ہوگا, کیونکہ یہاں سے جو لوگ آتے ہیں جن کی آپ ہمیں کہتے ہیں کہ مذمتیں کریں, وہ وہاں ہمیں مارنے کے لیے آتے ہیں, ہمارے بلوچوں کو مارتے ہیں. یہ جو لوگ رو رہے ہیں یہاں پہ نا, ان کے بچوں کو کس نے اٹھایا ہے؟ وہی آپ کے فرشتوں نے, جن کی آپ کہتے ہیں مذمتیں کریں نا, انہی لوگوں نے ہمارے لوگوں کو اٹھایا ہے. ہزاروں لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہمارے بچوں کو اٹھایا ہے, ان کی لاشیں پھینکی ہیں. ہزاروں لوگوں کے سامنے بازاروں سے ہمارے لوگوں کو وردی میں باقاعدہ آ کے اٹھاتے ہیں, پھر ان کی لاشیں پھینکتی ہیں. آج کے بعد خبردار جو آ کے کسی نے یہ پوچھا, میں نے جواب دے دیا اور کلیئر کر دے دیا. یہی میرا جواب ہر بلوچ کا جواب ہے. آپ کسی بلوچ سے پوچھیں گے وہ آپ کو یہی جواب دے گا اور دو ٹوک دے گا, اور یہی ہمارے دل میں ہے.
जो आपके दिल में है, आप लोगों के लिए, हमारे दिल में, हमारे लोगों के लिए है। ज़्यादा बातें तकरीरें नहीं करूँगा, तकरीर का वक्त भी नहीं है। लोग सिर्फ यहाँ बैठ कर रो रहे हैं, रोने के लिए आए हैं, उन्हें रोने दें। बराए करम उनके आंसू देखें, उनके आंसुओं की तस्वीरें खींच के अपने मीडिया में दे दें। आपके ये जो सेलिब्रिटीज़ यहाँ आते हैं, ये यहीं के हैं। इनके घरों में आप इनकी तस्वीरें खींच सकते हैं, इनके घरों में आप जाके इनके इंटरव्यू कर सकते हैं। यहाँ हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो हमारे ये लोग हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, यही हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं। इससे बढ़ के कोई सेलिब्रिटी मेरे दिल में नहीं है, मेरे सारे ये हैं। अगर किसी मीडिया का बंदा आता है, इनकी तस्वीरें खींचता है, इनके दुख दर्द आगे बयान करता है, मैं यही समझूंगा कि वो हमारे साथ है। इसके अलावा जो बड़े बड़े यहाँ पे जिन्नात आते हैं, उनकी तस्वीरों से हमें कोई लेना देना नहीं है, और ना कि उनके हमदर्दी हमारे किसी काम की। शुक्रिया आप लोगों का।